سلامات عني هبلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تاي مسلمون كم تلمود نز ساعة الزحرنا يوم حصرتن اوانون زبلنا مزيناتات حزنا لكم متسلالنا نسرنا يمكتالكم نعدما فلما عندنا تاتمنا بخم كنبل وطري ايتو ايرترا ساماي زعرق انتخون بزمن صردما كلتيوم هاجرات اب صعقه اصوراو عدقيت كم زركبو مع خنا زينا عالمنا بصفي عند صبصبو يركبو نز غداي تتحيزو استسمع حدش حبريتنا بخم كنبلنا كابه زوبا معراب تግራይ ልሕኹ ዝወፀ ደብዳቤ ስጋት ፈጢሩ ይርከብ ዳግም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጆኖሳይድ ንምፍጻም ዝተሓሰበሉ ሓደገኛ ደብዳቤ እዩ ብሰፊሑ ናባኹም ከነብሎ ኢና ሓራ መሬት ተባሂሉ ካብ ዝተደራጀው ሓይሊ ናብ ዓዱ ዝተመለሰ ተመስገን ዳዊት ድማ ኣብ ሓራ መሬት ዝፍጸሙ ዘለዉ ሓደገኛ ሚስጥራዊ ሓበሬታውን ኣቃሊሕሎም ተመስገን ዳዊት እንታይ በለ ኣብ ምድላውና ምሳና ምስ ትሰርሑ ብዝርዝር ክሰምዑኹም ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ምግባር ከዝንጉዕ በብዘለኹም ሰናይ ጸኒሕቱም قدم عدقيت أسوار إثيوبيان إيرتران بعلم لخم معخنا زينك قد أجندا خوينو قصيل يركم مريحنا قدما منستر دكتور عبي أحمد عصب نمورار مولو مدلاو يقبر كم زلو زنقر انتخون إيرترا خاب وغن إثيوبيا كمصن زخل ورارنا ممكا زخلا دبلوماساوي صارتات ندا قبرت كم تركبي توسو بفلاي إيرترا مسعود عربن قبصن ازيو تنكر زيتاب حالت صمدو زفترات نتكون اوشت إثيوبيا بزنك اساسو مريحنا حوحاتن فانون ون تمساسالي امرت فتيرا زبل حابريتا ازم معخنات حابريتا زتوسو منغس إثيوبيا عرسو بتكنولوجيا اصواراتن مدرجاو بمبال اب عدقيت درونات توافيرو زركب انتخون قطبات هاجر بمنقع حزب اتا هاجر ون بنهار عداغا ناب زخف كونتات كودر بمقبار عدقيت اصوار عند اجندا اتا هاجر غيرو انداسرحلو يركب منغست إيرتراون بتمساسالي كاب سعود عربن قبصن بدقافن بملكع أحز تفلالي أصوارات زركب انتخون كاب إيران دما بعدقيت آزيوم زمنو زتفحالو أصوارات يأتو كم زلو يوم زنقرالو قدما منستر دكتور عبي أحمد عب مبلتي سعامت مصرة حيلة أير إثيوبيا عب زحلفو ملأختي إيرتراون ويقعن مرحنة إيرترا الدحورة أطويلو زي طرفا قبل زتقصو انتخون عب ميجي إسران حدن زركب عقم زلوهم قرواب التحاقرنا عنك أفاي كاب زخونا منكس قاسك قطبو كبل مرختو كحلف ترايلو نايب عنا زخونه اين هبن كبل زتسمع قدما منستر دكتور عبي احمد بصحته زتوسده زخون يكون نبرت انتخالينا دما كنا ملسو حساب كنا وراريدنا كبلون كفكر كم زترأيه زذكريو بزمن صار منغست إثيوبيا قبل على إيرترا ورار بمفصامه ايح بحري انتيلو عسبنا مورار سفحتو وفرتاتي كايد كم زلو ابز نغر الاوان بوغن إيرترا خونه بوغن إثيوبيا اب عدقيت اصوار قددمات كم زلو يوم مع خنا زين علمنا بصفحو اندا صبصبو زركبو قالسي حرا مريت تچويلو سلز امنكو كملسك الى كبل تمسكن داويت قليصو اقبال قال حرا مريت بزبل سيامه نز تدراجو حيلي كوينو كسرح صنح تمسكن داويت تمالي بعلي ناب تግራይ مملاسو ذكر انتخون اب زغدا عملكيتو دما مس دمص ويانه سفح زبل صنحت كيريو بوليتيكا تግራይ አይጣመናን ይሎም حيل سلام تግራይ بزبل سيام اب عفارن قالوت كبابታት ዝንቀሳቀሱ ዕጥቋት اب ዝወደቡ حيل ክፍል ሚዲያ ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ዝገለጸ ተመስገን ዳዊት ፈለማ ዝሓሰብናዮ ቃልሲ ተጨውዩ አንፈቱውን ቀይሪ ክብል ይጠቅስ እቲ ቃልሲ ናብ ሸቀጥ ቀይሩ ነጋዶ በዚ ሕሞ ዝበለ ተመስገን ንኡስ ወለዶ ክመርሖ ይግባይልና ዝወጸናሉ ቃልሲ ወደን ጥሪሉ ብዝገለጸ አካል ከም ዝተኮለፈ ጠቂሱሎ ነቲ ቃልሲ ዝመርሑ ሰባት ኣብ አዲስ አበባ ዝተጣየሸ ህይወትና መርሑ ኣብ ዓላ ዘሎ ተቃላሳይ ድማ ጠለባቱ ክካተተሉ ወይ ከዓ ክማለሉ አይኻልን ክብልውን ብትሪ ነቅፍም ቃልሳይ ብዝዒት ከነ መካድ ዓሊመ ከካይድ የመጽየ ዝበለ እትመንስም ቅድመ ሕዚ ብናትካ ጻውዒት ፕሮፓጋንዳን ዝኸዱ መንአሰይ እንታይ ትብሎም እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ለካን ዝብል ሕቶ እንትምልስ ድማ ከምታ ዝወሰድኩም ናብ ዓዶም ክመልሶም ክቃለስ የክብል ድማ ኣብቲ ዝሓበሩይቶ ጠቂሱሎም ተመስገን መልእኽቱ አጠናኺሩ በመቀጠል ፖለቲካ ትግራይ ክሳዕ ዝዕሪ ዘወሪልካ በመጽናሕ ንምድርዳር ዝተሓሰበ መንቀስቃስ ነይሩ ክብል ነቲ ናይ ሓራ መሬት መንቀስቃስ ክዝክሮ ዝፈተነ እንትኸውን
ኣብዚ ሕዝዋን ዋላ ኳል ዓሎት መርሕቲ ናይቲ መንቀስቃስ ምስናይ አዲስ አበባ ሰባት ብምርኻብ ድጋፍ ብምርካብ ናብ ኩናት ሕድሕድ ከኣቱ ድሌት እንተሃለወ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መንእሰይ ግና ነቲ ዕላማ ፈጺሙ ኣይቅበሉን ክብል ይሕብር። ህዝቢ ትግራይ ንናዓርሱ ንምርጻም ብዙሓት ፓርቲታት ፖለቲካ ካብ ምፍጣር ጀሚሩ ዝረአ ዘሎ ተግባራት ከም ዘለው ዝጠቅስ ተመስገን በዞም ምክንያታት ምብታን ከም ዘየደሊ ይርድም። መንግስት ትግራይ ዘቅረበው ጻውዒት ተቀቢሉ ምምጹ ዘረጋገጸ መንእሰይ ተመስገን ኣብ በረኻ ዓፋር ዘለው ካልኣት ነበር ብጾቱ ናብ ሰላማዊ ባይታ ክመጹ ሰላም መንገዲ ተኸቲሎም ወነ ህዝቦም ንኸድሕኑ ጻውዒት ኣቅሪቡሎም። بمقصال ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተሰምዐ ሓደገኛ ዜና ናባኹም ክነብል ሓደገኛ ደብዳቤ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተቃሊዕሎም ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ዝርከብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ካልኣይ ዙር ድግስ ጆኖሳይድ ንምክያድ ዘንቀደ ጎስጓሳት ብዕሊ ተጀሚሩሎም እቲ ብላዕሎት ኣመራርሓ ብልጽግና በዓል እሸቱ ደመለው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ብድጋፍ መንግስቲ ፌደራል ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብወራር ዝመሓደር ዘሎ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዓዲ ተጋሩ ገበናት ምጽናት ዓሌት ጆኖሳይድ ከም ዝተፈጸመ ትካላት ሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከረጋግጻ ጸኒሐን እየን። ኣብዚ ሕዝዋን ተመዛበልትን ስደተኛታት ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበቶም ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ንኽምለሱ እቲ ዘይሕጋዊ ምሕደራ ክፈርስ መንግስቲ ወሲኑ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝገለጸሉ እዋን ካብቶም ወረርቲ ሓይልታት ዘይተገመተ ሓደገኛ ደብዳቤ ሰሊኾም ውፁ ተገሊጹሎም። እቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ወልቃይት ጸገዴ ኣስመላሽ ኮሚቴ ዝወፀ ደብዳቤ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብጅምላ ገበነኛታት ኢሉ ዝጽውዖም ኮይኑ ብገበን መጽናት ዓሌት ኣምሓራ ንኽኽሰሱ ኩሎም ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ዝበሃላ ክኸሳ ዝብል ትእዛዝ ከም ዝሃበ እዩ ዝጠቐሰ። እቲ ደብዳቤ ከም ዘመላኽቶም ኩሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝበሃሉ እቲ ዘይሕጋዊ ምሕደራ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብገበን ክትከሱ ኣለኩም ዝብል ትርር ዝበለ መምርሒ ከም ዝሃበ እዩ ዝበጽሐና ሓበሬታ ዘመላኽት። ተጋሩ ነበርቲ ወልቃይት ጸገዴ በአምሐራው መንነትና ቅድም ሕዚ የሻማቁና ይጸርፉና የሳድዱና ነይሮም ስለዚ በብሔር አጥቂዖም ናይልና ነክሰሶም ክብል እዩ እቲ ካብ ቤት ጽሕፈት አስመላሽ ኮሚቴ ዝወፀ ደብዳቤ ካሊ ወፍሪ ጆኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ንምክያደ ጻውዒቱ ዘቅረበ እቲ ደብዳቤ በአካብ ኮሚቴ አስመላሽ መምሕዳር ከተማ ሞላ አይታ ሀብታሙ ተከለ ዝተብሃለ ውልቀ ሰብ ተፈሪሙ ዝተላኸ ደብዳቤ ጻውዒት ጆኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ምዃኑ እዩ ዝተጠቀሰ። እዚ ድማ ተመዛበልቲ ኣብ ሱዳን ተሰዲዶም ዝርከቡ ተጋሩ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ናብ መረበቶም ክምለሱ ጸጥታትን ቃልስን ኣብ ዝግበረሉ እዋን ምስ ምዃኑ ተታሒዙ ካሊእ ከቢድ ስጋት ዝፈጥር ጉዳይ ኮይኑ ይርከብ። መንግስቲ ፌደራል ምስ መሪሕነት ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝፈጸሞ ስምምዕነት ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበሮ ቁመኑ ንኽምለስ ኣብ ስምምዕነት ዝበጽሐሉ ጉዳይ ዋላ እኳ እንተኾነ ንፖለቲካዊ ከስብታት ክጥቀመሉ ብርከት ዝበሉ ሽርሕታት ፊሒሱ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብዚ ጉዳይ ክሰርሐሉ ጸኒሑ እዩ። ትግራይ ሰላም ዓቂባ ቀጻሊ ምንቅስቓሳ እውን ፖለቲካዊ ሰላማዊ መንገዲ መሪፃ ኣብ ትገብረሉ ዘላ እዋን እውን ሕዚ እውን ብሓይልታት ኣምሓራ ኮነ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሽርሕታት ተፋሒሶም ኣብ ቀጻሊ ሓደጋታት ንምፍጣር እንዳሰርሑ ቀጽሎም ይርከቡ። ትግራይ ሕዚ እውን ሓድነታ ኣስጢማ መሬታን ግዛኣታን ንምምላስ ኣብ ስቃይን መርከራን ዝርከቡ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ናብ መረበቶም ንምምላስ ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ለይትን ምስ ቀትሪ ክትሰርሕ ይግባእ ዝብል ጻውዒት እንዳቀረበ ይርከብ።